بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں سب اچھے اور خیریت سے ہوں گے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کروموسوم کہ کروموسوم کس کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ جو میں اس لیکچر میں آپ کو کروموسوم ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں۔ اب غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو کروموسوم کی اسٹرکچر ڈرا کرتا ہوں۔ یہ ہمارا پاس ایک کروموسوم ہے۔ کروموسوم سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ کروموسوم آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہے کروموسوم کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر ایک داغ نما اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں، اسی طرح ایک داغ نما اسٹرکچر موجود ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ڈی این اے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی این اے۔ اور اس کو کروموسوم، یہ ہے ہمارے پاس کروموسوم، یہ ہمارے پاس کروموسوم ہے اور یہ ہے ڈی این اے۔ تو میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک ڈی این اے باہر نکال رہا ہوں۔ یہ ایک ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے اصل میں 2 اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے نکالیں تو اگر آپ ڈی این اے سے غور سے دیکھیں نا تو یہ اسی طرح 2 اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اور اب میں آپ کو ڈی این اے کی لمبائی بتا رہا ہوں۔ تو ڈی این اے کی لمبائی ہے 2 نینو میٹر، ٹھیک ہے، 2 نینو میٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈی این اے جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو کوائل کرتا ہے اسی طرح تو یہ 2 نینو میٹر سے آ جاتے ہیں 30 نینو میٹر تک، 30 نینو میٹر تک۔ تو یہ اپنے آپ کو پھر بھی کوائل کرتا ہے اسی طرح، بالکل اسی طرح۔ تو یہ 30 سے لے کر 300 تک آ جاتا ہے، 300 نینو میٹر تک، ٹھیک ہے۔ یہ پھر بھی جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کوائل کر جاتے ہیں اسی طرح۔ تو آخر میں یہ آ جاتا ہے 1400، یہاں تک کیا جاتا ہے 1400 نینو میٹر تک، ٹھیک ہے۔ جب یہ 1400 نینو میٹر کو ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ کروموسوم۔ تو کروموسوم کی لمبائی کتنا ہوا؟ کروموسوم کی لمبائی ہوا 1400 نینو میٹر، صحیح، ٹھیک ہے، 1400 نینو میٹر۔ تو یہ کروموسوم کی لمبائی ہوا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کروموسوم کس سے بنتا ہے۔ تو کروموسوم بنتا ہے ڈی این اے پلس پروٹین، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروٹین کون سا پروٹین ہے؟ ہسٹون پروٹین، ہسٹون پروٹین، ٹھیک ہے۔ اب اس کروموسوم میں ڈی این اے کتنا ہے؟ میں نے آپ کو اگر دیکھا ہے تو میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا ہے کہ ڈی این اے 40% ڈی این اے ہوتا ہے اور 60% ہسٹون پروٹین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے تو بنتا ہے لیکن کیسا بنتا ہے ایک ڈیٹیل کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ڈی این اے ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ڈی این اے 2 اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یہ پروٹین یہاں موجود ہوتے ہیں اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7، اسی طرح 2 پروٹین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹون پروٹین ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈی این اے آ جاتے ہیں اس سے اسی طرح اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ، تو پھر یہاں پھر موجود ہوتے ہیں
हिस्टोन प्रोटीन 8 होते हैं। 8 कितना होता है? 8 होते, 2 प्रोटीन हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हिस्टोन प्रोटीन, और ये हुआ DNA। ठीक है, तो इन दोनों को, इस DNA और हिस्टोन प्रोटीन को हम इकट्ठे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इस दोनों को कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि ही आपस में अटैच होते हैं। कैसा अटैच होते हैं? कभी ये अलग नहीं होते, अलग नहीं होते, अलग नहीं जाते। तो मैं आपको इसी तरह अटैच होता है कि DNA जो है ना, DNA पर जो है ना निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं। और जो प्रोटीन है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिल जाए तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये दोनों माइनस और माइनस अपने आप को अलहदा करते हैं, और पॉजिटिव प्लस माइनस जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह ये दोनों अपने आप के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब जो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो DNA है, ये DNA है ना, इससे लेकर यहाँ तक, ये जो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो DNA है, इसको हम क्या कहते हैं? लिंकर और स्पेसर DNA। लिंकर और स्पेसर दोनों DNA हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस दोनों को क्या कहते हैं? लिंकर या स्पेसर DNA कहते हैं। और या इससे लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर, इस DNA के अंदर जो यहाँ इसी तरह एक छोटे यूनिट मौजूद होते हैं, इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं जो DNA से मिलकर, DNA किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। और ये न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इससे लेकर यहाँ तक जो लिंकर और स्पेसर DNA हम इसको कहते हैं, तो यहाँ इसको 200 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो कितने मौजूद होते हैं? तो एक न्यूक्लियोसोम से लेकर दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो DNA है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ी सी टॉपिक को उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ जाते हैं। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम।